السلام عليكم. إذا مع فقرات على التلوث la pollution. نبداو مع la pollution en général. Le monde entier souffre de la pollution, qui est un phénomène très dangereux. Il y a en tout 3 types de pollution. La pollution de l'air, qui est causée par la fumée dégagée des usines et des moyens de transport. La pollution de l'eau, provoquée par les déchets jetés dans l'eau. Et les accidents marins. Et il y a aussi la pollution de la nature, qui est la plus répandue. Due aux matières plastiques, les guerres et bien d'autres causes. Pour remédier à ce problème, il faut encourager les espaces verts, recycler les déchets et surtout protéger notre environnement contre toute destruction et le respecter. إذن هذا بالنسبة للبوليوشن en général. تما ذكرت أنواع التلوث الموجودة. ذكرت la pollution de l'air, la pollution de l'eau et bien sûr la pollution de la nature. عندنا هنا 3 types de pollution. أولا عرفت واش هي la pollution، ثم مديت أنواعها، ثم بيان سور كل نوع هكا ماشي ما نتعمقوش فيها بزاف. اذا مديت كل نوع، مديت واش هي لي كوز تاع هذاك لا بوليسيون، واخيرا مديت بعض الحلول pour remédier à ce problème. تما حلول لهذا اذا le phénomène qui est la pollution. اذا مع الترجمه باش نروحوا les autres productions. العالم كله يعاني من التلوث الذي هو ظاهرة خطيرة للغاية، وهناك 3 أنواع من التلوث. عندنا تلوث الهواء الذي يسببه دخان المصانع ووسائل النقل، تلوث المياه الناجم عن النفايات الملقاة في الماء والحوادث البحرية، وهناك أيضا تلوث الطبيعة الأكثر انتشارا بسبب المواد البلاستيكية والحروب والعديد من الأسباب الأخرى. لمعالجة هذه المشكلة يجب علينا تشجيع المساحات الخضراء وإعادة تدوير النفايات، وقبل كل شيء حماية بيئتنا من الدمار واحترامها. إذن دوكا نديرو نوعين من لا بوليسيون. عندنا لا بوليسيون دو لير، تبعوا معنا. La pollution de l'air est un phénomène destructif pour notre planète. Elle est causée essentiellement par l'homme, comme les fumées qui s'échappent des voitures, des usines, les pesticides utilisés en agriculture et bien d'autres. Elle provoque des maladies respiratoires et des allergies, et plus encore, une des causes principales du changement climatique. إذن هنا تحدثت فقط على تلوث الهواء. إذن تلوث الهواء هو ظاهرة مدمرة لكوكبنا، والإنسان هو السبب الرئيسي في حدوثها، مثل الدخان المتسرب من السيارات والمصانع ومبيدات الحشرات المستخدمة في الزراعة وغيرها. إنه يسبب أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، وأكثر من ذلك فهو من الأسباب الرئيسية لتغيير المناخ. الآن la pollution de l'océan. La plus grande partie de la surface de la Terre est composée principalement d'eau. Elle abrite beaucoup d'espèces de poissons et de mammifères qui sont menacés par la pollution, qui est causée essentiellement par les déchets d'usines et des marées noires, qui a un effet nocif sur l'environnement et la vie des êtres vivants dans les océans ainsi que pour nous. Pour préserver l'eau de l'océan, il faut le respecter et le protéger contre cette pollution. إذن يتكون معظم سطح الأرض بشكل رئيسي من الماء،
وهو مكان عيش العديد من أنواع الأسماك والثدييات المهددة بالتلوث، الذي يسببه بشكل رئيسي مخلفات المصانع والمد الأسود، والتي لها تأثير ضار على البيئة وحياة الكائنات الحية في المحيطات وكذلك بالنسبة لنا. للحفاظ على مياه المحيط يجب احترامه وحمايته من هذا التلوث. إذن هذه عبارة عن